बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ और एक बड़ी गेम की नाकामी के बाद अब मुख्तदर इदारे और पीपल्स पार्टी मिलकर नई गेम कौन सी कर रहे हैं और उसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं और किस तरह पीपल्स पार्टी ने एक जुआ खेला, एक दाव लगाया और उसके नतीजे में बिलावल जरदारी का सियासी मुस्तकबिल मखदूश कर दिया। ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही कहानी है। इस कहानी के वो अलग अलग हिस्से नहीं हैं, अलबत्ता ये है कि कड़ियाँ मिलती हैं। नाज़रीन, 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले मुझे एक इतला मिली थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी कि मुक़्तदिर ताकतें किसी कीमत पर नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग का सेनेट में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग का आए। अगर अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग का आ जाता तो उससे कोई मौजूदा सियासी सूरत हाल या बहरान पर कोई मनफी या मुस्बत असर नहीं पड़ना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और अगर पीपल्स पार्टी का आ गया है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन मुख्तलिफ ताकतों को एक गुस्सा था जो उन्होंने उतार दिया और पीपल्स पार्टी को बाप के दो अरकान की हमायत दिलवाकर और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की जो बाप के और पीटीआई की इत्तेहादी हैं उनकी हमायत से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर तो बनवा दिया। लेकिन एक ठप्पा लग गया पीपल्स पार्टी पर इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहादी होने का या इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेवाल होने का। ये इस ठप्पे का अंदाज़ा नहीं था पीपल्स पार्टी को। उसका ख्याल था, जरदारी साहब का ख्याल था कि ये चुप चुपीते काम हो जाएगा खामोशी से और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि गेम क्या हुई है। लेकिन वो सारी गेम जो थी वो ख़राब हो गई और अब उसके नतीजे में ये जो ठप्पा लगा है इससे जान छुड़ाना पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ इदारे मुस्लिम लीग का अपोजिशन लीडर क्यों नहीं चाहते थे, उसकी वजह उस गेम में नाकामी थी जो पिछले महीने पूरी ताकत और तैयारी के साथ खेली गई और जिसके बारे में मुख्तलिफ इदारों को भी यकीन था और पीपल्स पार्टी को भी यकीन था कि इसकी कामयाबी में कोई शुबा ही नहीं रहा। और वो गेम थी पंजाब में बुज़दार की जगह एक नया वज़ीर आला लाने की। और नया वज़ीर आला का नाम आपको पता है, वो परवेज़ इलाही है। परवेज़ इलाही की क़यादत में एक हुकूमत बननी थी जिसमें पीपल्स पार्टी को शेयर मिलना था और मुस्लिम लीग को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर रखा जाना था, क्योंकि मुस्लिम लीग को ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां देने का कोई इदारा मुतहम्मल नहीं हो सकता। चुनांचे ये गेम थी और पीपल्स पार्टी का जरदारी का ख्याल था कि इस हुकूमत के बल बोते पर वो पंजाब में अपने रूट्स सिरे नौ उगाएंगे और अगले इलेक्शन के लिए जो जब भी वो हो, 3 साल बाद हो, 2.5 साल बाद हो, तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक यानी जंपिंग पैड मिल जाएगा। वो सारी गेम मुस्लिम लीग नून की वजह से नाकाम हो गई और क्योंकि नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया। और इनकार क्यों किया वो वजह आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ को पता है कि ये सिस्टम अगर इसी तरह चलाया जाएगा तो अगले इलेक्शन में जोड़ तोड़ की सियासत करके फिर वो ताकतें, पीटीआई तो मैदान से आउट हो जाएगी, लेकिन ये बाकी जो ताकतें हैं जो मुस्लिम लीग की रवायती हलीफ है वो मुस्लिम लीग को गुंजाइश देने पर तैयार नहीं होंगी। जबकि हालात और इशारे ये बता रहे हैं कि अगला इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग के सिवा को जीत नहीं सकता अगर बंदोबस्त नॉर्मल तरीके से चले, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं चलने की गुंजाइश रखी गई। और एक ऐसा सेटअप लाने का मंसूबा बनाया गया जिसमें काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और तहरीक इंसाफ के वो लोग हों जो जिनके बारे में बाद में ये कहा जाएगा कि उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर और हुब्बुल वतनी के तकाजे पर लब्बैक कहा। ये गेम नाकाम हो गई, लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, गेम चल रही है। और पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ ये है कि पंजाब में वज़ीर आला लाने की तैयारियां नए सिरे से शुरू कर दी है और उनको ज़ाहिर आशीर्वाद हासिल है, बल्कि मरकज़ में भी उन्होंने 2 नाम फाइनल कर लिए हैं जो सुना जाता है कि ये जनूबी पंजाब से, दोनों नाम जनूबी पंजाब से हैं जिनमें से एक को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये स्कीम है। लेकिन ये स्कीम कैसे कामयाब होगी, इसके लिए तहरीक इंसाफ के तकरीबन 70-80% अरकान असम्बली को बागी करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं हो रही। एक मुतबादिल प्लान अब ये बन रहा है, बल्कि बन चुका है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग को एक चारा डाला जा रहा है कि ठीक है, परवेज़ इलाही को हम वज़ीर आला नहीं बनाते, आप हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब के लिए आप राज़ी हो जाए तो वज़ीर आला पंजाब आपका होगा और बाकी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग और काफ लीग जो होंगे आपके जूनियर पार्टनर होंगे। लेकिन ये दाना है, जब मुस्लिम लीग राज़ी हो जाएगी तो तब इस दाने को बदल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी कहा, इदारे
اب مقتدر طاقتیں جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کسی بھی شکل میں اقتدار ملے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس دانے کو چگنے سے انکار کرتی ہے یا نہیں، یہ کیونکہ دانہ بڑا ترغیب آمیز ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی خواہش بھی یہی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کی جائے۔ نواز شریف کے بیانیہ کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ شہباز شریف کہہ چکے ہیں اشاروں کے ناموں میں کہ ان کا نواز شریف کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ بھائی کے پوری طرح وفادار ہیں، لیکن وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ بیانیے کے ساتھ نہ چل سکنا ایک اور بات ہے، لیکن یہ دانہ چگنے کے لیے تیار ہو جانا اور بات ہے۔ مسلم لیگ کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر شہباز شریف تیار ہو جاتے ہیں تو بعد میں انہیں کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہاں ناظرین ایک غلط فہمی دور کر لی جائے کہ عام طور پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے ہاتھ نہیں ملایا ہے، اس نے مصافحہ کیا ہے، بلکہ بغل گیر اور ہم آغوش ہوئی ہے ان طاقتوں سے جو عمران خان کو لائی تھیں اور جو عمران خان کا متبادل تلاش کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ان سے اتحاد کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ یہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی اور پی ڈی ایم کی کامیابی گنی جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اندر خانے کیا ڈیل ہوئی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ معاملہ سارا اوپن ہو گیا۔ اب عوام کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا، عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اور ایک ٹھپا ایسا لگ گیا ہے۔ سلیکٹڈ کا جو لفظ بلاول نے ایجاد کیا تھا وہ پلٹ کر ان کی اپنی پارٹی پر بھی آ پڑا ہے۔ عمران خان تو سلیکٹڈ ہیں ہی مصدقہ، لیکن اب پیپلز پارٹی پر بھی یہ سلیکٹڈ کا ٹھپا لگ گیا ہے۔ تو بالکل مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس ٹھپے سے پیپلز پارٹی اب اپنی جان کیسے چھڑائے گی۔ پنجاب میں اس کی واپسی کے رستے خراب ہو گئے ہیں، صوبہ پختونخوا میں اس کی پوزیشن پہلے ہی کمزور ہے، بلوچستان میں تو اس کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یعنی وہ جو منصوبے تھے بلاول کو ایک قومی لیڈر بنانے کے، وہ زرداری صاحب کی ایک غلط چال نے اس کے رستے مسدود کر دیے ہیں، اور بلاول کا قومی لیڈر بننا اب کافی مخدوش عمل لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اگلی حکومت ہر صورت میں مسلم لیگ کی ہوگی، کیونکہ ابھی بہت رکاوٹیں مسلم لیگ کی، لیکن ناظرین ایک بات دیکھیے کہ مسلم لیگ کو حکومت سے الگ نکال دیا گیا، اس کے لیڈروں کی کردار کشی کی گئی، گرفتاریاں کی گئی، ان کے گھر گرائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اور کون سا ایسا اقدام ہے جو فاؤل پلے کے ضمن میں آتا ہو اور مسلم لیگ کے خلاف نہ کیا گیا ہو؟ لیکن کیا منصوبے وہ کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ منصوبہ صرف یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ سے حکومت لے لینی ہے، بلکہ منصوبہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو، خاص طور پر نواز شریف کو، سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے۔ کردار کشی کی ایک بہت بڑی تاریخی مہم چلائی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس پروپیگنڈے پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد یقین کر لے گی اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بکھر جائے گا۔ لیکن وہ پروپیگنڈا بے اثر ہو گیا، اور ناظرین جتنے بھی ادارے کروا رہے ہیں، سول ادارے یا حکومتی ادارے یا ایجنسیوں کے ذریعے یا غیر ملکی سفارتی حلقوں کی طرف سے، یا جو دنیا کی جتنے بھی ذرائع پاکستان کے بارے میں سروے کر رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، ان سب کی ایک ہی رپورٹ ہے کہ کم سے کم پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اب پہلے سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، حتیٰ کہ جنوبی پنجاب میں بھی مسلم لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے، جو اس کا ووٹ بینک ہے، وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کا جو نعرہ لگا کر ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا جنوبی پنجاب کے لوگوں سے، وہ اس کا بھی غصہ جو ہے وہ منفی شکل اختیار کر کے مسلم لیگ نون کے حق میں پازیٹیو رزلٹ کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ سلسلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بیمار ہے اور مریم نواز صاحب بھی بیمار ہے، دونوں کی طرف سے خاموشی ہے، کوئی بیان نہیں آ رہا، اور جب تک ان کی صحت پوری طرح بحال نہیں ہو جاتی ان کا کوئی بیان آنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن عام طور پر جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو اب تحلیل کر دینا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب مقتدر طاقتوں سے جو مصافحہ کر چکی ہے اس کا پلٹ آنا بہت مشکل ہے، اور وہ اپنے بی پلان پر عمل کر رہی ہے۔ بی پلان یہ ہے کہ مسلم لیگ اگر ساتھ نہیں دیتی تو پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں۔ کتنے لوگ توڑے جائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ اگر 70-80% پی ٹی آئی کے لوگ وہ توڑنے کا اگر خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ پورا ہونا کافی مشکل ہے۔ بہرحال اگر ادارے پوری طرح کردار ادا کریں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ اشارے پر آئے تھے لوگ، اور اشارے پر پارٹی بدل بھی سکتے ہیں۔
यहाँ तो हमने ये देखा कि काफ लीग जिसका मुल्क में 1% भी वोट बैंक नहीं है, उसने मुशर्रफ के दौर में 5 साल तक हुकूमत की। उसके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई काफ लीग के पास। तो ये तो पाकिस्तान ने माजी में भी देखा और आइंदा भी हो सकता है, इम्कानात तो ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इम्कानात कम है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और सूरत हाल जो आलमी है वो भी हमारे माफक नहीं रही है। आपने आज चीन के सफ़ीर का एक बयान सुना होगा, जो ईरान से वादा करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अपने फैसले खुद करता है। वो ईरान उन मुल्कों की तरह नहीं है जो टेलीफोन आने पर अपनी लाइन बदल लेते हैं। तो ये उन मुल्कों से मुराद सिर्फ एक ही मुल्क है, और वो कौन सा मुल्क है आप समझ सकते हैं। सी पैक का जो हशर हमने किया है, तो उसके बाद चीन के पास क्या गुंजाइश रह जाती है सिवाय इसके कि वो ईरान से तल्लुकात बनाए और वहाँ चाहे बाहर के नेटवर्क के ज़रिए गवादर का मुतबादिल ढूंढे। अगरचे उस चाहे बिहार का जो मुतबादिल है उसमें थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा है, थोड़ा सफ़र भी ज़्यादा है, और फिर ये कि सी पैक में तो काफ़ी सारा काम हो भी चुका था, जो अब फ्रीज़र में डीप फ्रीज़र में रख दिया गया है, डाल दिया गया है। तो चाहे बिहार का जो लिंक है वो थोड़ा लंबा भी है, और उसमें अभी काम भी नए सिरे से पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल ये अब चीन उस रास्ते पर चल पड़ा है। तो हमें इस सिलसिले में इस खबर पर पछताना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, ये जश्न मनाना चाहिए। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन इदारों ने करना है जिन इदारों की वजह से पाकिस्तान अब जो एक मुश्किलात में घिर गया है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जो गेम का अगला हिस्सा है वो भी मैं बताऊंगा, और चाहे बिहार का जो प्लान है उसके बारे में भी बताऊंगा। और मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूं कि अगर चीन चाहे बिहार में कोई सड़क बनाता है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो भी हमारा बरादर मुल्क है, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर तरक्की होती है तो हमें इंसान होने के नाते उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि जो फ़ायदा हमें पहुँच सकता है हम उससे महरूम न रहें। हम किसी दूसरे के गले पर पाँव रख कर अपना फ़ायदा सोचने के हामी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गवादर भी बने, सी पैक भी बने, और चाहे बिहार का रूट भी बने, क्योंकि अगर चाहे बिहार का रूट बनता है तो उससे अफ़गानिस्तान को, ईरान को और वस्ती एशिया के मुल्कों को उनको बराबर का फ़ायदा है। तो ये एक फ़ायदे वाली बात है, उसकी मुखालफत हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने हिस्से से गरज होनी चाहिए, अपने भले से गरज होनी चाहिए, यानी ऐसा भला जिसकी कीमत दूसरे की तबाही या नुकसान की शक्ल में ना हो। खुदा हाफिज़।